ni. So kita dalam lab bayangan kita je lah. So saya cuba the best untuk share pengalaman saya dekat dalam lab lah. Kalau ikutkan untuk sensory evaluation and food product development, you all kena guna this lab manual. Saya share dulu lab manual ni. Nampak tak? Nampak. Nampak Nampak. Nampak? Apa saya buat? Okay, lab manual ni. Kalau tak, you kena beli lab manual ni. Okay. Okay, kena beli lab manual ni. Kalau ikutkan kita akan ada 4 kali je sesi lab sensory. Dan maksudnya you akan masuk lab 4 kali sahaja. Untuk first practical adalah basic taste and order recognition. So first basic taste dalam lab ni, katakan lab session kali ni adalah basic taste dengan order perception. The second lab adalah different test. Kat sini ada 3 test. Ada triangle test, ada duo trio test and ada simple pack comparison test. So ni akan jalan sekali pada minggu kedua. So nanti next week saya akan terangkan lah untuk different test ni ada 3 test dekat dalam tu. So next lagi minggu ketiga hedonic scale, ini adalah affective test. Hedonic scale more than 2 samples and also ranking test. And practical 4 is descriptive test. So selalunya kita akan masuk dalam lab, saya akan explain, you all semua akan duduk, saya akan explain dekat dalam lab dan dibantu oleh Encik Azman dan Puan Syam. Encik Azman dan Puan Syam akan prepare samples, so you all semua akan rasa samples tu. So saya selalunya masa tu saya akan cakap, saya minta tolong jangan ada yang puasa lah sebab kita nak buat sensory test masa tu. So kita nak results tu banyak. Okay, so you all semua akan jadi panelis, berpeluang menjadi panelis untuk rasa samples dekat lab. Okay, tapi kali ni tak dapatlah rasa. Okay. Okey, macam saya cakap tadi, hari ini kita akan continue dengan alamak tak keluar lah pula. Okey, hari ini kita akan mulakan dengan basic taste and order perception. Saya nak tanya, ada sesiapa ke yang join program hari Sabtu hari tu saya bagi talk dengan Mesti Brawijaya? Kalau ada tolong share dekat chat. Siapa yang join cakap saya. Okay, basically sama je macam talk saya hari Sabtu hari tu for basic taste and also order recognition. Okay, abaikan untuk ranking test tu dulu. Okay, so this is sensory evaluation. Saya rasa dekat dalam kelas pun you dah belajar apa tu sensory evaluation. Saya repeat lagi. Okay, so sensory evaluation is a scientific discipline used to evoke, to measure, to analyze and interpret reactions to those characteristics of foods and other material as they perceive the sense of sight, smell, taste, touch and also hearing. Okay, so maksudnya sensory ni bukan sahaja you makan makanan, you rasa makanan, tapi juga you kena hidup, you kena tengok dan you kena dengar. Contoh macam potato chips kan, potato chips. So you kena tengok potato chips tu baru you tahu tu potato chips. Okay, potato chips pun nak tahu dia punya tebal ke, dia punya nipis ke, dia punya flavor tu color apa, color dia punya flavor tu warna orange ke, ada yang brand dia color orange, ada yang warna kuning, ada yang brown light color. Okay, bau dia macam mana, bau dia bau BBQ ke, bau original ke, kan? Rasa dia of course lah you nak differentiate the color, the taste, the flavor between the brands of the potato chips.
the touch. Mestilah you nak pegang potato chips tu. Bila you pegang you tahu, oh dia ni nipis, mesti dia rangup. Okay, dan hearing, mestilah bila you patahkan, tap. Okay, so bila you dengar patahkan tu, you dah tahu dah kerangupan dia macam mana. So dia menggunakan semua sense ini untuk sensory evaluation, bukan je taste. Okay, sensory evaluation is a science of measurement. Like other analytical test procedures, sensory evaluation is concerned with precision, accuracy, sensitivity, and avoiding false positive results. Okay? So sensory evaluation ni sebenarnya sama je dengan test-test lain. Macam you buat chemical test, physical test, biological test. Apa tu contohnya physical test? Texture analyzer, apa lagi? Aroma meter, chemical test, pH meter, moisture content, apa yang belajar dekat dalam FST 306, Mojonia, Jeddah method, Soslet, kan? So it's a science of measurement. You mesti akan collect data. You ambil data awal, you ambil data akhir, tolak data akhir, tolak data awal, kan? So you akan dapatkan nombor. So daripada nombor tu kita akan buat kiraan. Okay, so sama juga kita concern about the precise dia, accuracy dia, sensitivity dia, dan kita nak elakkan daripada kita dapat result yang positif tapi sebenarnya dia negatif. Okay. Okay, these are 4 activities in sensory evaluation. First to evoke. Evoke is sensory evaluation give guidelines for the preparation and serving of samples under control conditions so that biasing factors are minimized. Macam you cakap, you dah belajar lah tadi on preparing samples. You dah belajar dalam kelas. Preparing samples, how to choose a panelist, how to train the panelist, how many samples to put, kan? Apa lagi? Quantity of samples, temperature of samples. So make sure all these are standardized in order for you to get a reliable results. Okay, after evoke, you need to measure. Maksudnya lepas kita dah stable kan, ataupun kita dah constant kan certain parameters, then we can measure. Okay, sensory evaluation is a quantitative science in which numerical data are collected to establish lawful and scientific relationship between product characteristics and human perception. Sensory methods draw heavily from the techniques of behavioral research in observing and quantifying human response. Okay, so macam saya cakap tadi, kita nak measure, so bila kita kata kita nak measure, maksudnya kita kena ada satu data untuk kita measure, kita kena pakai nombor untuk kita measure. So macam mana kita nak generate nombor tu, kita kena ada, kita kena tahu macam mana kita nak act towards the behavior of a human, how the techniques we want to standardize the sensory evaluation. Nanti lepas ni you akan belajar macam mana you nak minimize the bias. Okay. Next, bila you dah dapat data, of course you want to analyze the data. So a proper analysis of the data is a critical part of sensory testing. Data generated of human observers are often highly variable. There are many sources of variation in human responses that cannot be completely controlled in a sensory test. So macam mana kita nak analyze sampel daripada data yang kita ada, so macam mana kita nak minimize bias, macam mana kita nak remove the outliers, kita nak remove the errors. Okay, so semua benda macam preparing sampel, berapa banyak sampel nak letak, berapa temperature sampel, keadaan panelis macam mana, kita nak pilih untuk jadi sensory evaluator. Okay, so after we analyze, of course we need to interpret the data. Okay, so it is necessary an experiment. In experiments, data and statistical information are only useful when interpreted in the context of hypothesis, background knowledge, and implications for decisions and actions to be taken.
So the conclusion must be drawn from this interpretation. So your conclusion must answer your objective ataupun purpose of your study. Okay. Okay, there are main sensory perceptions. Macam saya cakap tadi lah, bukan rasa je tapi bau, appearance, rasa dan also texture. So apa attributes? So macam appearance tu, colour, shape, size, surface texture, brightness, ni adalah attributes. Okay, kadang-kadang dekat dalam setiap satu sampel kita nak tengok each attributes ni. Contoh macam potato chips tu, macam saya cakap tadi lah, kita nak tengok colour dia, shapes dia, size dia, surface texture dia, colour dia, okay, brightness dia, okay, order dia macam mana, bau apa, bau BBQ, perisa ayam ke, okay, bau original potato chips ke, okay. Taste here is sweet, salty, sour and bitter. This is 4 basic taste. Dan ada juga jurnal kata umami taste tu adalah termasuk antara kelima, nombor 5 basic sensory taste. Dan ada juga yang kata recent papers kata fatty acids pun antara yang basic taste. Maksudnya dah ada 6 basic taste. Okay. So aftertaste, okay, flavor, texture, the mouthfeel, the hardness, the crunchiness, the astringency of the sample. Okay. So this is basic taste. Okay, taste is the sensation derived from food as interpret through tongue to brain system. There are 4 basic tastes, macam saya cakap tadi lah, sweet, salty, sour and bitter. The sense organ for taste are taste bud and also the taste receptors located on the surface of your tongue. The taste buds are epithelial receptors embedded to the structures called papillae. The taste receptor cell function to detect taste stimuli as well as transfer taste information to the brain. And human possess several types of papillae. Maksudnya dekat dalam mulut ni ada beberapa jenis papillae iaitu folate, circumvallate, fungiform and filiform. Okay, individuals with the greater numbers of fungiform papillae on tongue are called super tester. Kalau kita dekat lab, kita antara you all dalam kelas katakan 21 orang, kita akan cari siapa yang akan jadi super tester. Maksudnya siapa yang akan rasa sampel semua betul. Okay, kebanyakannya akan rasa betul lah untuk sampel basic taste ni. Okay. Okay, so here is a tongue. So there are 4 types of papillae in the surface of your tongue. So taste perceptions was assessed by testing the ability to recognize and responsiveness to representative solutions of the 4 primary tastes. Maksudnya kebanyakan orang akan boleh rasalah that 4 primary taste tu. Boleh bezakan, boleh respond towards that 4 basic taste. Okay, the taste perception varies greatly among individuals, strongly influence on the food preference and the selection, nutritional status and health. Okay, contoh macam coklat, kan macam milk chocolate. Okay, ada orang cakap milk chocolate Cadbury contohnya. Ada orang cakap milk chocolate Cadbury tu terlalu manis. Ada orang kata milk chocolate Cadbury tu biasa je. I mean okay lah rasa dia. Okay, tak terlalu manis. Ada yang rasa terlalu manis. So it depends on the person preference. Okay, ada orang kata dark chocolate tu sedap. Ada orang kata dark chocolate tu pahit. Okay, it depends on the personal preference. Maybe they are concerned about the nutritional status and also health. Okay. Okay, bila you masuk kat lab, selalunya you akan duduk, saya akan brief benda yang sama macam ni. Okay, so nanti you akan ada score sheet. The instruction in front of you are 5 coded sample. So dekat dalam you punya partition dekat lab,
Semua orang akan dapat 5 coded samples. So coded samples tu adalah nombor dia varies, bukan 1, 2, 3, 4 tapi 3, 6, 4 lah, macam tu. Dia ada susunan dia. Okay. So kalau you boleh tengok ni adalah susunan coded number dia. Okay. So rinse your mouth with plain water before and after testing its samples. You need to rinse your mouth sebab kita tak nak sampel yang pertama akan influence rasa sampel yang kedua. Okay, starting from the left, kita akan letak dekat dalam tray. Okay, so daripada kiri ke kanan, katakan ada 5 sampel, 1, 2, 3, 4, 5. Rasa yang daripada kiri dulu. So, rinse dulu mouth, makan satu samples, rasa, lepas tu katakan you rasa sour. You tulis dekat sini taste dia, sour. Okay, lepas tulis, rinse lagi sekali, rasa for the next sample. Okay, the samples may taste sweet, sour, salty or bitter. There may be one or more samples of only water among the basic taste solution. So mungkin ada daripada samples ni hanya air je, tak rasa apa-apa. Tapi kadang-kadang saya buat dekat lab ada yang kadang-kadang yang tak ada rasa apa-apa tu pun dia kata manis. Ada yang manis tapi kata tu adalah air kosong. Okay, so basically ramai yang memang jawab betul for these 5 basic test. So panelists will fill in the score sheet. Okay, so setiap you all akan dapat the score sheet ada kat dalam buku ni. So you tulis you punya taste, you rasa apa untuk sampel tu dekat sini. Then saya akan minta 2-3 orang untuk buat satu table untuk collect all the data. Maksudnya ada 21 you all kena collect 21 data berkenaan dengan eksperimen ni. So lepas tu kita akan sama-sama duduk, kita tengok siapa yang jawab betul, siapa yang jawab salah. Okay, kadang-kadang yang jawab salah tu sebab dia selsema lah, sebab dia demam lah, kadang-kadang ada yang puasa lah, dia tak tahu. Okay, dah kat sini dah influence the results lah. Okay, so inilah saya minta that the person in charge for the experiment will collect the data and record in the table to determine who is the super tester. Okay, so lepas the basic test, kita akan buat order perception and identification. So order perception ni adalah kita nak tengok siapa yang ada ability untuk boleh test siapa yang boleh detect banyak bau. Okay, so sebelum tu kita masuk dulu sikit macam mana olfactory systems berfungsi. So this is an odorant binds to receptor, okay, located at your nose. So olfactory receptor cells are activated here and send electric signals to the glomeruli. There are glomerulus here. So the signals are relied in the glomerulus and then the signals are transmitted to the higher regions of brain to interpret what is the odor. Okay. So sama juga you akan dapat score sheet. Score sheet tu memang ada dekat dalam lab manual ni. Okay, so kita tengok kat instructions dia. The covered bottles contain odorous substances commonly found in the home or workplace. Okay, so dekat dalam lab tu nanti Cik Azman akan sediakan satu botol kecil. Dekat dalam botol kecil tu dia letak cotton bud. Cotton bud tu sebenarnya dah celup dengan certain bau, certain flavor. So cotton bud tu letak dekat dalam bekas, so tutup. Okay, so bau-bau, 10 bau ni adalah commonly found in home and workplace. So you need to examine one bottle at a time. So bring the bottle to your nose. Okay, jangan buka lagi. Bring dulu to your nose, remove the cap, take a 3 short sniff and identify the odor. So selalunya kadang-kadang student macam bau kuat-kuat, dah rasa macam too concentrated dan dah tak boleh nak bau lain. Nanti setiap bau pun dah, setiap sampel semua pun dah bau benda yang sama je. Okay, so that's why we need to take only short sniff.
Okay, if you think of the exact name of the substance, try to describe something that this order reminds you of. Okay, so kadang-kadang tak sure tu bau apa, kadang-kadang bau macam bau apple. Okay, so repeat the sniffing procedure if you feel necessary on one bottle by one bottle. But remember, your first impression is usually the best. Kadang-kadang macam tadi bau apple, sekarang macam bau lemon lah. Apple lemon lah. Ah, okay, so allow time to rest after each samples. Okay, maksudnya kita tak nak interfere lah bau yang first tadi, interfere bau yang kedua bau yang ketiga. Okay, you need to rest and take another sniff for another sample. Okay, so here are the coded samples, 10 coded samples. So the order here, okay, kadang-kadang Cik Azman letak bau apple, bau peppermint, bau spearmint, bau apa lagi? Bau strawberry, bau jackfruit. Kadang-kadang saya ingat jackfruit lah kot. Orang tak boleh nak beza apa bau apa tu. Itu bau yang Cik Azman letak lah dekat lab. Tapi yang nanti students akan keluar kat situ, bau almari lama lah, bau kereta saya lah madam. Okay, tak apa. Kalau dia rasa bau kereta emak saya. Ha, So sebab dia kata commonly found in home and workplace kan. Lepas tu nanti bila kita reveal the results, kita kata oh bau ni bau apple. Betul lah, dia mak saya punya kereta dia memang suka bau perfume yang apple tu. Baru dia tahu tu bau apa. Dia tak boleh nak identify tu bau apple, tapi dia reminds of that tempat, baru kita trace balik, baru kita tahu tu bau apa. Okay, selalunya bau strawberry, boleh detect lah. Ada juga yang bau Colgate madam. So kadang-kadang bau Colgate tu bau apa? Bau peppermint kan. Okay. So sama juga, nanti saya akan suruh 2-3 orang students untuk buat satu table untuk collect all this data. So dekat sini lah fine sikit sebab ramai yang tak jawab yang betul. Saya rasa paling ramai pun, paling banyak pun yang jawab betul 6 ke 7 sampel. Tak ada yang pernah jawab betul lagi. Okay. Tak ada yang pernah jawab betul semua lagi betul. Paling banyak pun saya rasa 6 ke 7 lah. Okay, so bila kita review satu semua ketahulah terbahak-bahak mengingatkan apa bau yang diorang tulis dekat situ. Dekat sini. Okay. Okay, itu sahaja untuk hari ini untuk basic taste and also order perceptions. Okay, so macam saya cakap for another 3 labs, so kita ada the 3 types of sensory test. Satu adalah discriminatory ataupun different test. So ni adalah maksud dia yang sama kadang-kadang dia akan guna terms yang berbeza-beza. Discriminatory or different test is one type of test. Preference test, acceptance test or affective test, ini adalah satu jenis test. Descriptive test adalah satu jenis test. Okay, apa itu different test? Does a difference exist between my samples? Okay, ini contohnya ada, katakan you buat formulation. Okay, contohnya lah you nak buat produk FPD apa white chocolate with raisin, katakanlah white chocolate with raisin. Okay, so ada tak produk dekat pasaran? Okay, white chocolate with raisin saya buat, saya tak tahu ada tak kat pasaran. Okay, maksudnya different dekat sini, you nak check differences between your formulation. Kalau you nak kena letak resin berapa banyak yang orang suka, kan? You tak tahu berapa ramai orang suka untuk amount resin yang berapa banyak. Okay, so you kena 2% ke, 1% in the formulation ke,
3% ke in the formulation. So you nak tahu perbezaannya, orang suka berapa persen yang ada resin dekat dalam white chocolate ni. 1% ke, 2% ke, 3% ke, 4% ke, 5%. So you nak tahulah perbezaan antara kelima-lima formulation ni. Okay, so for preference or acceptance or effective test what sample is most acceptable or most preferred? Pun boleh juga. Okay, so you nak tahu antara 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, mana satu orang prefer? Mana satu yang orang prefer? Okay, ataupun you ada different formulation macam ni. You guna white chocolate, satu resin, satu letak apa lagi? Another plum, satu lagi letak berries, katakan dried berries, plum dengan resin. Ada 3. So you nak tahulah orang suka yang mana satu. Maybe you kena buat yang ni dulu baru you buat tadi yang resin tu, yang berapa persen resin tu. Okay, so maksudnya daripada 3 ni orang suka yang mana? White chocolate dengan resin ke, dengan berries ke, dengan plum? Yang mana satu orang accept, yang mana satu orang prefer? You sendiri tak boleh nak jawab sebab ni data kena collect melalui sensory test. Okay, for descriptive test pula. Okay, tadi katakanlah white chocolate with resin. Okay, katakan white chocolate with resin that 2%. 2% of white chocolate resin. Okay, so sekarang kita lalu descriptive test. Okay, what is the nature of the differences between my samples? Okay, kita kena tahu apa attributes yang dekat dalam 2% of white chocolate with resin tadi yang membuatkan orang suka. Dan apa yang you akan detect kat situ attributes dia orang tak suka. Mungkin orang kata terlebih sangat rasa resin dia. Terlebih sangat rasa resin dia, kurang dah rasa white chocolate tu. Okay, so bila you tahu dekat sini ada perbezaan yang orang tak gemar, so mungkin you boleh improve your formulations. Okay, so overall you need to depends on the objective you want to do the sensory evaluation. Set the objective for your product. Saya cerita ni untuk your product FPD tau nanti. Untuk your product, set the objective sensory evaluation yang you nak buat. Lepas tu you pilih type of analysis. These 3 analysis untuk pilih mana satu yang menjawab you punya objektif. Okay. So dekat dalam different test ni kita ada 3 test. Tiga pilihan test yang you boleh buat bergantung kepada you punya objektif. Preference ada 3 juga. Okay, descriptive test ni sebenarnya ada banyak. Dia bukan tak ada kat bawah ni, sebenarnya ada banyak sangat. Okay, so type of this test depending on what objective ataupun purpose of your study. So saya harap you all boleh relate this sensory test dengan you punya produk untuk you make a decision untuk produk mana yang you nak proceed untuk FPD ni. So saya tak nak you all lama-lama dalam idea presentation. Saya harap you all dah boleh start fulfill the requirement yang saya minta untuk kriteria FPD tu. Okay, that's all untuk lab hari ni. So, any questions? You boleh tanya. Madam, untuk analisis kita boleh buat survey Google Form. Untuk analisis apa? Analisis kalau sebagai add-on lah lagi ya. Sorry. Sebagai add-on untuk kita punya video. Boleh lah kan? Apa saya tak dapat? Google Form. Google Form, you nak buat survey tentang apa? Contoh? Kita orang punya idea adalah cordial bergula. So kita akan tanya acceptance orang lah terhadap benda ni macam mana. Okay, you boleh Google cari feasibility study. So you cari feasibility study. So kat
Nanti dekat Google akan bagi senarai of feasibility study. Maksudnya macam contoh you buat cordial lah, katakan you buat Roselle cordial katakan. So kata anda suka Roselle tak? Kalau buat cordial Roselle nak beli tak? So ada soalan jenis-jenis soalan dia. You boleh tengok feasibility study methods. So dekat situ ada senarai banyak, you boleh buat soalan tu dalam questionnaire, so you boleh bagi you boleh bagi siapa-siapa lah. Kan nanti macam you ada data tu sikit, so orang pun macam, you pun macam semangat nak buat sebab you tahu the acceptability products at the market. Boleh? Okay, thank you. Ada lagi soalan lain? Nak tanya pasal FPD pun boleh. Madam, Ya. tanya ya tadi yang pasal taste tu, kan kita ada fatty acid tu rasa macam mana tu? Tu rasa macam mana kejap, saya paste ni kejap. Tolong tengok dekat chat untuk attendance hari ni, tolong isi ya. Okay, madam. Okay, so fatty acid ni ada banyak. Macam apa yang jelas produk yang ada oil. Apa contoh produk yang ada oil? Bagi saya contoh produk yang ada oil. Coklat lah kot, boleh kan coklat? So macam fatty acid tu, katakan dark chocolate ada content several fatty acids, dan fatty acid tu berbeza antara fatty acid dark chocolate, white chocolate dengan milk chocolate. So bila you makan tu, you tahu that fatty acid apa yang ada dekat dalam dark chocolate yang tak ada dalam milk chocolate, yang tak ada dalam white chocolate. So dalam white chocolate tu dia dah bleach apa yang ada tinggal dekat dalam white chocolate yang dah tak ada. Ataupun yang dah tak ada masa kat dalam white chocolate tapi dekat dark chocolate ada. So selalunya fatty acid ni didetect oleh trained panelist. You dah belajar kat dalam kelas kan? Kita ada semi-trained, untrained dengan trained panelist. So selalunya fatty acids ni untuk trained panelist lah. So dia dah rasa banyak-banyak kali. Dia dah rasa banyak-banyak kali sampai dia dah boleh beza fatty acid apa yang ada, fatty acid apa yang tak ada. Oh, faham madam. Terima kasih. Sama. Boleh buka tak attendance? Boleh Boleh. 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 Okay. Ada yang ada kat kampus ke? Tak ada. Tak ada Semua kat rumah? Ya. Tapi kalau student kelas lain adalah kat kampus. Oh, kelas mana tu? Kelas A1. Oh, kelas A1 ada? Uh, Okay. tapi tak semua lah. You all nak ke slide tadi? Boleh juga. Nak madam. Nak madam nak. Okay, nanti saya share dekat dalam ni, dekat Telegram. Telegram pun tak, saya akan share dekat group lah, dekat Google Classroom. Sekejap Okay, sekejap lagi lah saya share dekat Google Classroom. Okay, sebab dekat dalam tu ada sekali untuk ranking test. Ranking test tu nanti kita continue dekat third practical. So ada apa-apa lagi soalan? Tak ada madam. Okay, kalau tak ada, so thank you class for your time today. So insyaAllah kita akan jumpa lagi next week. Okay. Jangan lupa fill in the attendance form.
Okay, thank you kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Thank you, Bye. madam. You met. Bye, take care. Thank you, madam.